पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन? पॉलिटिक्स ना हो, पॉलिटिक्स खत्म कर दी जाए तो पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना देना, फिर मैं सारा कुछ करके आपको दिखा दूं। पाकिस्तान की जो स्टडी है ना वो 70-100 साल पुरानी है। हमारे यहाँ पे एक तो कोई ईमानदार नहीं है, पाकिस्तानी शहरी भी ईमानदार नहीं है। अगर हम सियासतदानों की क्या बात करें, सिस्टम है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जो उसे सही से इम्प्लीमेंट करने की जो जरूरत है वो नहीं हो रही। यहाँ पे बेसिक ह्यूमन नीड्स नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो बेरोजगारी तो बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट शकील अंजुम और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद है स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी में। आज हम यूथ से जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है और उनके नज़दीक उसका सोल्यूशन क्या है। आए मेरे साथ करते हैं स्टूडेंट से बात। जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया स्टार निम्रा अली। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? 5th सेमेस्टर। कौन सा फर्स्ट सेमेस्टर? 5th 5वां। बीएस का? हाँ जी, BS। सही सही। अच्छा, आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है वो मेजर मसला है। पॉलिटिक्स ना हो, पॉलिटिक्स खत्म कर दी जाए तो पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। पाकिस्तान के सारे मसले खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है आपके नज़दीक? इसका सोल्यूशन ये है कि सबको हटा के मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। मैं पाकिस्तान को एक बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हूँ, भगा सकती हूँ। और बिलफर्ज अगर आप वज़ीर आज़म बनती है तो आप क्या इक़दाम करेंगी? हाँ, सबसे पहले तो मैं नशा पानी जितना भी है वो पाकिस्तान से ख़त्म कर दूंगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जितनी भी अपनी जो इंडिविजुअल कन्वेंस है वो कम कर दूंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा रखूंगी ताकि पोल्यूशन कम फैले। और फिर उसके बाद मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना देना, फिर मैं सारा कुछ करके आपको दिखा दूँ। अगर आपको 5 साल के लिए वज़ीर आज़म सेलेक्ट कर लिया जाता है तो कौन से आप 5 काम करेंगे जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े? नहीं, मैं क्यों बनूँ 5 साल के लिए? मैं कोई इतनी वेली हूँ? मैं क्यों 5 साल की? मैं एक ही दिन में वो सारे काम कर दूंगी जो हमारे वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला, ये 5 साल में नहीं कर सके, मैं वो एक दिन में कर दूंगी। वो 5 काम बताए ना जो आप एक दिन में करेंगे। बता रही हूँ, नशा पानी खत्म कर दूंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा करूंगी। जितनी भी आप 3 और बताएं। 3 और बताऊं? तीसरा ये करूंगी कि मैं बाहर जाने वाले जितने भी वीज़े वगैरह ना ये सब बंद कर दूंगी, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो बाहर भागे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो बाहर से कमा के पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजते हैं। और नहीं, कोई भी नहीं भेजते, खुद ही बाहर याशियाँ करते हैं। पाकिस्तान में कोई कुछ भी नहीं भेजता पूछता। और चौथा काम मैं करूंगी कि अपने लिए मैं एक अच्छा सा घर और एक अच्छी सी गाड़ी लूंगी, क्योंकि मैं एक वज़ीर आज़म हूँ तो मेरा हक बनता है एक अच्छे घर में रहना और एक अच्छी गाड़ी में घूमना। तो ये मेरा चौथा काम होगा। 5वां काम ये होगा कि आप मेकअप लेंगी? ये नहीं, जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो फिर मैं कुछ भी लेती रहूँ, मसला नहीं है। 5 मुल्क के लिए क्या करेंगी ये तो आप अपने काम बता रही हैं। मैं क्यों फिक्र करूँ? जब मुल्क की फिक्र करने वाले उनको तो कोई फिक्र है नहीं, फिर मैं क्यों करूँ? नहीं, मैं नहीं करूँ, मैं अपना ही करूंगी जो मेरा दिल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक शराज अहमद। शराज साहब, आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? जैसा कि हम स्टूडेंट हैं तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की जो स्टडी है ना वो 70-100 साल पुरानी है। स्टडी अपडेट होनी चाहिए ताकि हम दुनिया में तरक्की भी कर सकें। 70-100 साल पुरानी? वो तो वैसे तंजन का है लेकिन पुरानी है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? मतलब कि जिस तरह बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेटेस्ट स्टडी करवा रही हैं, तो हम यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए बजाय इसके रटालाइजेशन सिस्टम निकाल के। अगर हम बिगिनिंग से देखें, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जो बड़ा इशू आ रहा है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, इलेक्शन होते तकरीबन 3-4 साल हुकूमत कर लेते, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो फिर ख़त्म हो जाते। तकरीबन 70-80 के दरमियान इतनी साल हो गई है और अभी तक तकरीबन 30 से ज़्यादा साल मार्शल लॉ में गुजर गई है। तो सबसे बड़ा वजह जो है मसाइल का जो जड़ है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो ऑलरेडी नहीं है। और आपके नज़दीक इसका सोल्यूशन क्या है? और इसका सबसे अहम सोल्यूशन ये है कि हम जितनी भी सियासतदान हैं वो मिल के एक एग्रीमेंट करें, जिस तरह उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2007 में किया, फिर उन्होंने खुद तोड़ लिया। अगर वो न तोड़ते तो आज पाकिस्तान का कम अज़ कम ये हाल ना होती जो मौजूद अभी है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे एक तो कोई ईमानदार नहीं है, ठीक है। यहाँ पाकिस्तानी शहरी भी ईमानदार नहीं है। अगर हम सियासतदानों की क्या बात करें, यहाँ पे कोई भी ईमानदार नहीं है। दूसरा ये कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम ज़्यादा बिल्कुल भी सही नहीं है।
کہ ہمیں جو ہے وہ اگر پاکستان کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے تو وہ بہت پرانی پڑھائی جاتی ہے. اگر کوئی ہمیں بایو کا کوئی کوشچن پڑھایا جا رہا ہے تو وہ بہت ہی کوئی مطلب جو پہلے کے زمانے میں لکھی گئی پہلے چیزیں لکھی گئی تھیں انہی کے بارے میں ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں, کوئی بھی چینجنگ ذرا نہیں ہوئی ہے. تو میرے خیال سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم زیادہ اچھا ہونا چاہیے اور ہر شخص کو ایماندار ہونا چاہیے. میرے خیال سے اپنا کیا کہتے ہیں پولیٹکس ہی ہے. پولیٹکس پولیٹکس میں کیا مسئلہ ہے؟ پولیٹکس میں جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, میرے خیال سے وہ اس طرح وہ کام کرنا چاہیے نہیں کر رہے, وہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ کافی ہمارے لیے غلط بات ہے پاکستان کی. مجھے لگتا ہے حکومت ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو باقی بہت سارے مسئلے. حکومت مطلب کیا؟ مطلب ہماری جو انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اگر وہ بہتر ہو جائے تو بہت سارے اور مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو مین مسئلہ وہی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ عوام پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس طرح, لیکن آئی تھنک حکومت کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات ہے جو عوام کے لیے بہتر ہوں. تو آپ کے نزدیک اس کا سولوشن کیا ہے؟ سلیوشن یہی ہے کہ کوئی اچھی لیڈرشپ کوالٹیز والا ہو جو اٹھے اور اس کے ساتھ اس کا عوام اتنا ہی ساتھ دے جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ کوئی کسی کو ٹکنے میں نہیں دیتا اور صرف جس طرح کا وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے قانون سارا, میں یہی کہہ رہی ہوں, سسٹم ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. جو اسے صحیح سے امپلیمنٹ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہی. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ لائک مین ریزن ایجوکیشن ہوگی, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بیسک ہم صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے, ہم پورے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. تو یہ چیز میٹر کر رہی ہے. آپ کے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سو آج کل تو ان امپلائمنٹ چل رہا ہے, جو بے روزگاری کسے کہتے ہیں. کتنے % ہے پاکستان میں بے روزگاری؟ پاکستان ابھی تو 6.5 چل رہی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 میں سے 1 افراد تو بالکل اس بے روزگاری کا شکار ہے. اور ویسے بھی اگر مسلم لیگ گورنمنٹ کی بات کریں تو اس دور میں انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم نے 1 ملین جابس ہم 100 ڈیز میں بنائیں گے, لیکن انہوں نے اپنا پرومس پورا نہیں کیا. اسی طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ, انہیں 1 سال ہوا ہے. نہیں, میں پاس کی بات کروں 2013 کی, اور 2018 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پرومس کیا تھا کہ ہم 10 ملین جابس بنائیں گے ود ان 5 ایئر, بٹ اگین فیل ٹو ڈیلیور. انہوں نے اپنا پرومس پورا نہیں کیا تھا. سو اس کی میجر ریزن یہ کہ ایک فیملی پریشر, اس کے بعد ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ کریئر کاؤنسلنگ اینڈ جاب مارکیٹ کے لیے پریپریشن نہیں کی جا رہی. اور ویسے بھی پاکستان میں ان امپلائمنٹ ایسے ہے کہ یہاں پہ بیسک ہیومن نیڈس نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو بے روزگاری تو بہت بڑی بات ہے. سو ونس یو ہیو دیٹ, یو کین go for interview. If you are providing value to a business or any startup or any multinational or any bigger company, will take you on board on your particular on your ask. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اندرونی معاملات پاکستان کے, اور جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی سازشوں کا انوالو ہونا, وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بیرونی طاقت, کوئی بیرونی سازش پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے اور مداخلت کرے, کیونکہ پاکستان اپنے معاملات کو خود سلجھانا جانتا ہے. پاکستان کی پارلیمانی آپ کے نزدیک اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہی ہے کہ پاکستان کو مزید دن بدن اپنے اتحادیوں کو مزید سٹرانگ کیا جائے. اور پاکستان کے اتحادی ممالک کون کون سے ہیں؟ پاکستان کے اتحادی ممالک بیشتر ہیں, ترکی, سعودیہ, دبئی, اور مزید چائنا از دا موسٹ پاورفل اینڈ دا فرینڈشپ کنٹری آف دا پاکستان.